400 followers in 3 years. 400 million. Sana lang daw, parang 500 na siya. Sana all. Ngita ko, Kuya Bon! Hala ako! Ngita ako! Ikaw upat nga ba na? Ikaw, upat ka ba na? Tagasa di ka. Buang nga baki! Tagasa ka. Taga-asa man ka, uy. Buang nga baki, tagasa ka. Nandito ko, ha? Ako, nakita ko ba? Ayaw mong pagbuhat. Ha? Sila? Sana lang pa, 500 na ko. Insert ka. Nimek. Sorry, nakauna me. Ay, Diyos ko. Uyab na ta, sige! Uyab na ta ha. Balag na dahil ta, ha? Kung saan ka ng bulag? Taga-asa mo. Taga-baki. Taga-baki. Ang ko yung ma-charge sa... Kung saan nakabaki ka ng kamprag? Taga Mindanao, of course. Bisaya man. Ano yan? Maria Pinay, Germany, nag-aayuda ng banana. Ano yung banana? Ano yung banana? Ano yung banana? Ano yung banana? Naka-live ngayon. Wapay siya Saglit naman lang, gunin. saglit. Wapay mo siya na human yun. Ano yan? Ano nga? Maria... Maria Search ko. Cristina Pauls. Christina Falls. Ano yun? Maria Cristina Falls. Maria Ayan. Cristina Pauls. Asa ka sa Mindanao pag ganyan? Maria Pinay, Germany. Germany. Ito ba yon? Yan? You need banana? Yeah, I need banana. Give me banana. Yan ba yon? Ano eh? Naka-live mo yun. Ah, saging. Ay. Nagpulatan, Mega. Wow. Ah, ito pala. Gipos kita po eh. Nagagipos kita po eh. Lagi na sa laan ka, kundi natin pulatan. Ibalik na ito. Pranto, I need banana pranto. Big one. Big banana. Sige lang, mag-drop ako ng link. Drop ako ng link sa kanya, baka mapansin. Finger ma. 30? 30 Sarah? Oh, saban. Ah, bakit pan ganito only? Masaya GDS. Yung front. Can look at it. 30? Depende. Only subscribers ng link. Depende sa abot. Pag may color. Akong color kay puti man. But I like the 30. Why? You can look for me. Imagine I have 400 followers for 3 years. Lami ng puti. Oh! Mas lami gina puti. Ha? Naka-live? Namansin? Just give it to me. Give it to me. How many people are you in the house now? I see 5. 2, 4, 6, 7. Nagpunta ako sa live niya, ano, Crispy. O, We tignan mo. are 4 adults and 3 children. We are 7 here right now. Boring. Bakit nag-reconnecting lang yun? Give me banana, banana, banana. Give me banana. Real banana. I want real banana. Okay? I want to eat banana. Subscribe me guys. Tiwas akong ilibang guys. Ay kabuang. Kalibang pa dira oy nayabag wali siya oy. Kay bye boring. Pangira bantog lang yung baho. Distot abot magipos sa imong tae. I'll say it now. Hurry up. Are you gonna murder me if I don't give you a pencil? Hurry up. Oh, well, I don't have any extra anyway.